Amén. Good morning, Cornerstone. Buenos días, Cornerstone. This morning we'll be in Hebrews chapter 12. Esta mañana estaremos en Hebreos capítulo 12 And we want to talk about about the 4 habits of victory. y queremos hablar acerca de los 4 hábitos de victoria. We use the word victory a lot in our everyday life. Usamos la victoria en nuestro diario vivir. That's a nice word. Es una palabra bonita. Who doesn't want to have victory ¿Quién no desea tener victoria when you're in a battle, cuando estás en una batalla, where you're going through a trial? cuando estás pasando por una tribulación? We say that we want the victory. Decimos que queremos la victoria. But I want to do something a little bit different this morning before we talk about victory. Pero quiero hacer algo un poco diferente antes de que hablemos de la victoria. Because words have meanings. Porque las palabras tienen significado. And so we need to be clear on what we mean when we say victory. Entonces necesitamos estar claros qué queremos decir cuando decimos la palabra victoria. So I want to define it using the Bible. Así que quiero definirla utilizando la Biblia. And if you turn with me first to John chapter 15. Si vamos primero a Primera de Juan, John 15. a Juan 15. John chapter 15. Juan 15, capítulo 15. Beginning in verse 4. Iniciando en el versículo This 4. is the chapter where Jesus says, I am the vine and you are the branches. Es el capítulo donde Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. And so in verse 4, Jesus says the following. Y entonces en versículo 4 Jesús dice lo siguiente. He said, remain in me and I will remain in you. Just as the branch cannot bear fruit by itself unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Verse 5, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit, because apart from me you can accomplish nothing. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. And as we open your Y word, en cuanto abrimos tu palabra, we pray that you would open our hearts. Pedimos que abras nuestros corazones. Help us to understand Ayúdanos a entender how you have designed us cómo tú nos has diseñado to abide in you para permanecer en ti and to bear fruit for your y kingdom. para dar fruto para tu reino. This is your purpose. Este es tu propósito. Teach us how to walk in victory. Enséñanos a caminar en victoria. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen Amen, and amen. amen. Praise God. So I want to define victory before we continue with the sermon. Así que yo quiero definir lo que es la victoria antes de continuar con el sermón. So Jesus said, if you abide in me Entonces Jesús dijo, si permanecéis en mí and I abide in you, y yo permanezco en ti, you will bear much fruit. generarás mucho fruto. Because apart from me, Porque aparte de mí, you can do nothing. no puedes hacer nada. So this is a conceptualization of what it means to be in victory. Así que es una conceptualización de lo que significa estar en victoria. And so before we talk about the 4 habits, Así que antes de hablar de los 4 hábitos, I want you to understand from a Christian perspective quiero que entiendas desde una perspectiva cristiana what victory means. qué significa la victoria. Because it's not just financial prosperity. Porque no es solamente la prosperidad It's financiera not just winning a battle over some enemy. o ganar una batalla sobre un enemigo. The victory that God has designed for us La victoria que Dios ha diseñado is para nosotros the abundant life of a Christian. es la vida abundante de un cristiano. That's what we define as victory. Eso es lo que nosotros definimos como And victoria. this is something that transcends the natural things. Y esto es algo que transciende sobre lo natural. So, for example, our circumstances Por ejemplo, nuestras circunstancias can change. pueden cambiar. So, victory does not mean happiness, Entonces la victoria no significa felicidad. because happiness is tied to our circumstances. Porque la felicidad está atada a nuestras circunstancias. So what we're talking about this morning Así que lo que hablamos esta mañana is not that we are supposed to walk in happiness, no es que tenemos que caminar en felicidad, but sometimes the circumstances change. pero a veces las circunstancias cambian, They become adverse. se vuelven adversas. Sometimes we see what looks like a failure. A veces lo que vemos que luce como un fracaso, We see something that we think is negative. vemos algo que luce como negativo. Nevertheless, if we are rightly connected to Christ, Sin embargo, si estamos correctamente conectados con Cristo, we have peace. tenemos paz. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? We may not be happy Tal vez no estemos felices because
we don't have the victory in some area of our life, porque no tenemos la victoria en algunas áreas de nuestra vida, but because we are rightly connected to pero Christ, porque estamos correctamente conectados con Dios, we con have Cristo, spiritual victory. tenemos una victoria espiritual. We don't have No happiness, tenemos felicidad, but we have joy. pero tenemos gozo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many have ever experienced ¿Cuántos aquí han experimentado something that has marveled your family? algo que ha maravillado a tu familia? Something that made your friends talk to you Algo que hizo que tus amigos te hablasen, because they know you're going through something porque saben que estás atravesando algo, that nobody would be happy, que nadie estaría contento, but you still have some joy in your life. pero aún tienes un poco de gozo en tu vida. Amen? Amén. That's what we call victory. Eso es lo que llamamos victoria. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que me The refiero? victory of the Christian La victoria del cristiano has nothing to do with the material no things tiene nada que ver con las cosas and has materiales more to do with our relationship with y God. tiene más que ver con nuestra relación con Dios. But not just our relationship with God, Pero no solo nuestra relación para con Dios, but being rightly connected to God's purpose. pero estar adecuadamente conectado con los propósitos de So I Dios. can tell you this morning Así que te puedo contar esta that the mañana victory that God is looking for in our life que la victoria que Dios busca en nuestra vida is that the purpose of God will be manifesting in our life. es que los propósitos de Dios se estén manifestando en nuestra vida. And when the purposes of God are manifesting in our Y life, cuando los propósitos de Dios se están manifestando en nuestra vida, it doesn't matter what the circumstances look like. no importa cómo luzcan las circunstancias. We can walk in victory. Podemos Amen. How many caminar say en amen this victoria. morning? ¿Cuántos dicen amén? So I want you to understand that we have to see it from God's perspective. Así que quiero que entiendan que tenemos que mirarlo desde la perspectiva de Dios. I have an orchid up here on purpose, Tengo acá arriba una orquídea a propósito and I'm glad my wife is not here yet. y me alegra que mi esposa aún no haya llegado. She's driving down from Boca Raton. Ella está bajando de Boca Ratón. So before she arrives, let me give you the testimony. Así que antes de que llegue, déjame contarte el testimonio. This week was our 32nd wedding anniversary. Esta semana fue nuestro aniversario número 32 And we were celebrating this week. y estamos celebrando esta semana. And a few days ago, Pastor Juan Carlos says, I have an orchid that you can take to your wife. Y hace unos días el pastor Juan Carlos me dijo, te tengo una orquídea que puedes llevar a tu esposa. So he gave me this orchid. Así que me dio esta And it, orquídea. I think, is the most beautiful orchid I've ever seen. Y yo pienso que la orquídea más hermosa que yo he visto. Because it has, usually you see a plant with one orchid on top, Usualmente ves una planta con una orquídea arriba, but this one's a very big orchid, pero esta es una orquídea bien grande. and it has 5 beautiful orchids on it. Y tiene 5 orquídeas hermosas en ella. That's what I call a victorious orchid, Es lo que yo llamo una orquídea victoriosa, because it's producing something that we can see, porque está produciendo algo que podemos observar, because it's planted in the right type of soil. porque está sembrada en una tierra adecuada, It doesn't have too much water. no tiene demasiada agua, It's not too dry. no está muy seca, It's balanced. está And balanceada so it's producing what it's supposed to y produce. está produciendo lo que está supuesta a producir. This is an image of the victory that God wants you to walk in. Esta es una imagen de la victoria en la que Dios quiere que tú camines. Now, when you go to a prom or some kind of a dance, Cuando vas a algún tipo de baile, you see that people wear an orchid as a, what do you call it, corsage or something. sí, tú observas que la gente usa como un tipo de orquídea, como un símbolo, ¿eh? And it's something that was cut off from the tree. Algo que fue cortado de un árbol, And that is not going to produce any life. y eso no va a producir ninguna vida. It's going to die after a while. Va a morir después de un tiempo. And so the definition today for victory, Así que la definición hoy para victoria, just to finish and then keep going, solo para terminar y continuar, is to be properly planted es estar apropiadamente plantado in the context of God's purpose dentro del contexto del propósito de Dios to produce spiritual fruit para producir fruto espiritual which transcends our circumstances. que transciende nuestras circunstancias. That's my definition for victory. Esa es mi definición para victoria. So we have to redefine victory Así que tenemos que redefinir lo que es la victoria so we will be more in line with God's plan. para que estemos más alineados con el plan de Dios. Now, how many are ready to continue? Ahora, ¿cuántos están listos para continuar? Now we can go to Hebrews chapter 12. Ahora sí podemos ir a Hebreos capítulo 12. Now
now the message begins. Ahora sí inicia el mensaje. But I want you to understand what victory is. Pero quiero que entiendan qué es la victoria. Because a lot of people are celebrating victory Porque mucha gente está celebrando la victoria because of something material, por algo material, because of a successful relationship. por una relación exitosa. But we need to have discernment. Pero necesitamos tener If discernimiento. they're not planted in God's purpose, Si no están plantados dentro del propósito de Dios, whatever circumstantial victory they enjoy today sea la circunstancia de victoria que estén disfrutando hoy en día, can very easily turn into a disaster puede tomorrow. fácilmente convertirse en un desastre el día de mañana. We need discernment. Necesitamos discernimiento. In Hebrews chapter 12, beginning in verse 1, Hebreos 12, iniciando en el versículo 1, Jesus the example. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and every sin which entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado. Yeah, and now he is seated at the right hand of the throne of God, Y ahora está sentado en, a la a la diestra diestra del trono de del Dios. trono de Dios. So, Jesus is our example. Así que Jesús es nuestro ejemplo. He ran the race. Él hizo la carrera. We too want to run this race. Nosotros también queremos correr esta carrera. And when negative things happened to him, Y cuando cosas negativas ocurrieron a él, it did not cause him to stop running the race. no permitió que él dejara de correr la When carrera. people were criticizing him, Cuando la gente le estaba criticando, when his apostles even were abandoning him aun cuando sus apóstoles le estaban abandonando, because they felt that everything had failed, porque creían que todo había fracasado, the promise of his kingdom was not going to happen, las promesas de su reino no iban a ocurrir, Jesus fixed his eyes on the joy set before him. Jesús fijó su mirada en el gozo delante de él. And therefore, he endured the negative stuff. Y por lo tanto, perseveró en las cosas negativas, He despised the shame, despreció la vergüenza and he sat down at the right hand of the Father. y se sentó a la diestra del Padre. So this morning, we want to help you to walk in victory. Así que esta mañana te queremos ayudar a caminar en victoria. And it has nothing to do with the negative things in your life, Y no tiene nada que ver con las cosas negativas en tu vida, even if they're embarrassing, aun si son vergonzosas, even if it's shameful, aun si te avergüenzan. because Jesus despised all that. Porque Jesús despreció todo eso And he kept running the race. y continuó corriendo la carrera. Jesus went and died on the cross Jesús fue y murió en la cruz, in a terrible death en una muerte terrible, because he needed to keep running the race. porque él necesitaba continuar con la He carrera. wanted to stay planted in God's Él purpose. quería estar plantado en los propósitos He de wanted to Dios. produce a beautiful fruit Él quería producir fruto hermoso that God had designed for him to produce que Dios había diseñado para que él produciera, in spite of whatever he felt in his body. a pesar de todo lo que sintiera en su cuerpo. So this morning when I saw Juan Carlos and Elizabeth coming into the church, Así esta mañana que cuando vi a Juan Carlos y a Elizabeth entrar aquí a la iglesia, Elizabeth has a back brace Elizabeth tiene una faja de la espalda, because she's got pain in her back. tiene dolor en su espalda. Juan Carlos was in pain. Juan Carlos está en dolor And I saw them enduring the y cross yo los vi perseverando en la cruz to come to the house of God. para venir a la casa de Give Dios. God a clap Démosle offering un this aplauso morning, al amen. Señor. When I see Christians running the race, Cuando yo veo cristianos corriendo la carrera, doing whatever it takes haciendo lo que tengan que hacer to please their heavenly para Father, complacer a su Padre Celestial, I'm like, this is fruit for the kingdom of y God. yo digo, esto es fruto para el reino de Dios. And we are enjoying the fruit. Y nosotros estamos disfrutando el We are the fruto. ones that get encouraged. Nosotros somos los que estamos siendo animados. They get blessed. Ellos son bendecidos. God continues to prosper them. Dios continúa prosperándolos. Because like Jesus, Porque como Jesús, there's a race that's before us, hay una carrera delante de nosotros. but there's obstacles in that race. Pero hay obstáculos en esa carrera. That's why it tells us in this first verse, Por eso nos dice en ese primer versículo, lay aside every encumbrance. pon aparte Lay todo aside peso. the sin.
todo pecado that can entangle you. que te puede enredar. There's obstacles in our path, Hay obstáculos en nuestro camino and we have to keep running the y race tenemos que continuar corriendo la carrera and develop the mindset that Jesus had. y desarrollar el estado mental que Dios tiene. And so I want to give you 4 habits Así que te quiero comentar de 4 hábitos so that we can keep running the race para que continuemos corriendo la carrera and living the abundant life that Jesus wants us to live, y viviendo la vida abundante que Jesús desea para nosotros. and how to transcend the natural Y things cómo trascender las cosas naturales that can pull us down, que nos puede bajar, that can entangle us. que nos puede enredar. These things sometimes are traps of the devil, Estas cosas a veces son trampas del enemigo, but sometimes they're just natural things pero a veces también son cosas naturales that we need to know about que necesitamos conocer and develop habits to overcome them. y desarrollar hábitos para vencerlos. So the first habit Así que el primer hábito is to set your mind on the Spirit. es establecer tu mente en el espíritu. You know, there's a natural, just like gravity, there's a natural downward pull. Sabes, así como la gravedad, hay algo que te jala hacia abajo naturalmente. Our soul is like a garden, Nuestra alma es como un jardín and without constant attention, y sin atención constante, the vegetables and the flowers get choked out by the weeds. los vegetales y la fruta son expulsadas por la cizaña. So in Romans chapter 8, Así que en Romanos capítulo 8, verse 6, versículo 6, it says, "For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the spirit is life and peace." Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. How many here want Amen. life and peace? ¿Cuántos quieren vida y paz? We need to develop a habit Necesitamos desarrollar un hábito of setting our mind on the Spirit, de establecer nuestra mente en el espíritu, not on the carnal things around us. no en las cosas carnales a nuestro alrededor. God is a gardener, Dios es un and jardinero sometimes He wants to cut away things in our life that are pulling us down. y a veces quiere cortar cosas que nos está jalando hacia abajo. Verse 7 says, "Because the mind set on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God. It is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God." That's Romans 7, right? Romans chapter 8, verses 7. Porque la mente puesta en la carne está en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo, y aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Amén. You cannot do it. No lo puedes hacer. This is not a problem for the people that are out there. Eso no es un problema para la gente que está allá afuera. The people outside of the church, La gente allá afuera de la iglesia, the people who don't love Jesus, la gente que no ama a Jesús, the people who don't have the Holy Spirit, que no tiene el Espíritu Santo, they have no other choice. no tiene ninguna otra opción. Their life is 100% flesh. Su vida es 100% carne. So don't put them under a standard that they cannot meet. Así que no lo pongas bajo un estándar que ellos no pueden cumplir. Be patient with them. Sé paciente con ellos. Pray with them. Ora con ellos. Invite them to church. Invítalos a la iglesia. But don't tell them to be spiritual. Pero no les pidas que sean They espirituales. cannot do it. No lo pueden hacer. That's like telling a turtle to climb a tree. Eso es como pedirle a una tortuga que suba un árbol. It's impossible. Es imposible. But you have no excuse Pero tú no tienes excusa. because you are a child of God. Porque tú eres un hijo de Dios. You have the Holy Tú Spirit. tienes el Espíritu Santo. So set your mind on the Spirit, Así que pon tu mente en el Espíritu. and you will have life and Y peace. tendrás vida y paz. Say with me, victory. Di conmigo, victoria. You will have life and peace. Tú tienes vida, Vas a tener. vas a tener paz y victoria. You will have victory Vas a tener victoria if you set your mind on the Spirit. si pones tu mente en el Espíritu. And that's a big problem for Christians. Y eso es un gran problema para los cristianos. There's a lot of carnal Christians. Hay muchos cristianos carnales. They love Jesus. Aman a Jesús, They read the Word of God. leen la palabra de Dios, They try to obey God. tratan de obedecer a But Dios, they cannot keep their mind on the Spirit. pero no pueden mantener su mente en el They keep Espíritu. it on carnal things. Las mantienen sobre cosas carnales. This is not a good thing. Esto no es algo bueno. Check Galatians chapter 6, Gálatas capítulo 6, verse 7. versículo 7. Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, he will also reap. No se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Whatever you sow, Lo que siembres, you're going to reap. vas a cosechar. Verse 8. Versículo 8.
For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. El que siembra para agradar a su carne, de su misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Jesus said it like this: Jesús lo dijo así. flesh begets flesh. La carne llama Engendra. carne, engendra carne. Flesh begets flesh. La carne engendra carne. An avocado seed will beget an avocado tree. Una semilla de aguacate producirá un árbol de aguacate. That's a law of the universe. Es una ley del universo. So if we have Christ, Así que si tenemos a Cristo, but we begin to talk in the flesh, pero empezamos a hablar en la carne, the result of that is going to be carnal. los resultados de eso van a ser carnales. But if we have Christ Pero si tenemos a Cristo and we sow to the Spirit, y sembramos en el Espíritu, we're going to get something spiritual. vamos a recibir algo espiritual. You're the one planting the seed. Tú eres el que está sembrando la semilla. Don't blame your husband. No culpes a tu esposo. Because when we come in the flesh, Porque cuando venimos en la carne, because we have a disagreement, porque tenemos un desacuerdo, and your husband responds in the y flesh, tu esposo responde en la carne, now you have a war in the ahora, flesh. ahora tienes una guerra en la carne. And the end of that is going to be corruption. Y el fin de eso va a ser corrupción. Don't get mad at him. No te enojes con You él. did not plant anything Tú spiritual. no plantaste o sembraste nada espiritual ahí. So we need to learn Así que tenemos que aprender to set our mind in the Spirit. de poner nuestra mente en el Espíritu. When we do that, Cuando hacemos eso, we overcome the biggest obstacle in the life of a Christian, vencemos el mayor obstáculo en la vida de un cristiano, which is the flesh. que es la carne. So the first habit we need to develop is to set our mind on the Spirit. Así que el primer hábito que tenemos que desarrollar es poner nuestra mente en el Espíritu. This is 90% of all the arguments in marriages. Este es el 90% de las discusiones dentro de un matrimonio. The other 10%, they have to call the police. El otro 10% tienen que llamar a la policía. But they're little things Pero son cosas pequeñitas that destroy marriages. que destruyen a los matrimonios. But the flesh is an obstacle, Pero la carne es un obstáculo and it'll take away our victory. y quitará nuestra victoria. Second habit, Segundo hábito, go against the current. ve en contra de la corriente. Go against the current. Ve en contra de la corriente. You know, if you're in a situation at your job Sabes, si estás en una situación dentro de tu trabajo and they're doing something wrong y están haciendo algo malo and it's accepted as normal, y es aceptado como normal, you need to be the abnormal one. tú tienes que ser el abnormal. You need to be the one who doesn't lie. Tú tienes que ser aquel que no miente. You need to be the honest one, Tú tienes que ser el honesto, the one who doesn't steal, el aquel que no the roba, one who speaks the truth, el aquel que habla la no matter verdad. what happens. No importa lo que ocurra. You know, one of the most exciting things in life Sabes, una de las cosas más emocionantes de la vida is to stand on the truth, es pararse sobre la verdad. no matter what the consequences. No importa cuáles sean las consecuencias. It's going to be the most exciting life Va a ser la vida más emocionante. because many times we just go with the flow Porque muchas veces solo fluimos con la corriente. because we don't want to confront somebody. Porque no queremos confrontar a alguien. We don't want to speak the truth No queremos hablar la because it verdad. might expose somebody's sin. Porque puede exponer el pecado de alguien. We're afraid of the consequences. Tememos las consecuencias. We learn to lie without being taught. Aprendimos a mentir sin que se nos enseñara. The minute we learn how to talk, El momento que aprendimos a hablar. it's a self-defense mechanism. Es un mecanismo de defensa propia. And so we're surrounded in a world of people who lie. Entonces estamos rodeados en un mundo de personas que mienten. We're surrounded by people who sin Estamos rodeados por personas que pecan because they don't know God. porque no conocen a Dios. So we have so many people living together. Así que tenemos tanta gente viviendo juntos, They no longer want to get married. ya no quieren casarse. But statistically, Pero estadísticamente it's something very stupid to do es algo bien estúpido de hacer. because couples that live together have a higher separation rate than people who are married. Porque las parejas que viven juntas tienen un índice más alto de separarse que las que están casadas. But they live together. Pero viven juntos. They decide they don't want to get married Decidieron que no quieren casarse or they don't believe in marriage. o no creen en el Well, matrimonio. good luck with that. Pues buena suerte con esto. Most of these cases do not work out. Muchos de estos casos no se resuelven. The great majority. La gran mayoría. But we need to be people who are different. Pero necesitamos ser personas que somos diferentes. As Christians,
como cristianos, we set our mind on the Spirit. ponemos nuestra mente en el Espíritu. And number 2, we go against the current. Y número 2, vamos en contra de la corriente. There's only one time where you want to go with the flow, Hay una sola vez donde quieres ir con la corriente. and that is when it's the Holy Spirit. Y es cuando se trata del Espíritu Santo. When God is moving in church Cuando Dios está moviéndose en la iglesia and you see people reacting to the Spirit. y ves a la gente reaccionar al Espíritu. When everybody in church is worshiping God Cuando todo el mundo en la iglesia está alabando a Dios and you don't feel what they feel, y tú no sientes lo que ellos sienten, you have a problem. tú tienes un problema. You need to grow Tú spiritually. tienes que crecer If the espiritualmente. presence of God is here Si la presencia de Dios está aquí and strangers, people you don't know, y personas extrañas que tú no are conoces crying in the presence of God, están llorando en la presencia de raising Dios, their hands, levantando sus manos, and you feel like you're in Dadeland Mall y shopping, tú sientes como que estás en el mall de Dayland haciendo compras, there's something wrong with you. hay algo que está equivocado Say, contigo. God, I want to feel what they feel. Di, Señor, yo quiero sentir lo que ellos I want to sienten. feel your presence. Yo quiero sentir tu I presencia. want to go with the flow of the Spirit. Quiero fluir con el Espíritu. But most of the time, Pero la mayoría de las veces we need to go against the current, tenemos que ir en contra de la corriente, against the current of the world. en contra de la corriente del Because mundo. people are doing bad things Porque las personas están haciendo cosas malas that will have bad que consequences. tendrán malas consecuencias. And even people are doing good things, Y aún la gente que hace cosas buenas, but they're not God things. pero no son cosas piadosas. And we have to be careful. Y tenemos que ser cuidadosos. So we need to be people who learn and accept that sometimes, a lot of time, we have to go against the flow. Y tenemos que ser personas que tengamos que entender que muchas veces tenemos que ir en contra de la corriente. Romans chapter 12 and verse 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Do not be conformed to this world. No se conformen a este mundo. Or in Pastor Raul language, O en el lenguaje del pastor Raúl, don't go with the flow of the world. no vayan con el fluir del mundo. In John chapter 4, En Juan James chapter 4 en Santiago capítulo 4, and verse 4. versículo 4. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. God did not offend them Dios no los ofendió and accused them of being an adulterer y los acusó de ser adúlteros because they were cheating on their spouse, porque estaban engañando a sus parejas, but because they were being unfaithful to God. pero porque están siendo infieles para con Dios. Whenever we are friends of the world Cuando somos amigos del mundo and are being more faithful to the world y siendo más fieles al mundo and going with the currents of the world, y yendo con la corriente del mundo, we are being unfaithful to God. estamos siendo infieles a Dios. Anything that has more influence in your life, Cualquier cosa que tenga mayor influencia en tu vida, more influence than God, mayor influencia que en Dios, you are being unfaithful to God when you go with the flow. estás siendo infiel con Dios cuando vas con el fluir. So we're supposed to be in church on Sunday morning Así que estamos supuestos a estar en la iglesia el domingo en la mañana, when many people are going to the beach. cuando muchos están yendo a la playa. And we can go down the list of examples Y podemos ir bajando por todos los ejemplos. of how we give priority Cómo damos prioridad to worldly things a las cosas mundanas over God. sobre Dios. I remember a man who was a leader in a church. Recuerdo un hombre que era líder en una iglesia. Sometimes there's leaders that should not be leaders. Algunas veces líderes que no deberían de ser Their líderes. priorities are incorrect, Sus prioridades están incorrectas. and it reflects by their choices and their decisions. Y es reflejado por sus opciones y decisiones. And one year, they decided to get season tickets to go see their favorite sports team. Y un día tomaron la decisión de coger tiquetes para ir a ver su equipo favorito. Season tickets. Tiquetes de temporada. In other words, for all the games. Así como quien dice, para todos los juegos. And all the games were on Sunday at the same time that he had to be in church. Y todos los juegos eran el domingo, el día y hora que tienen que estar en la iglesia. That was the first manifestation Esa fue la primera manifestación of somebody that people respected de una persona que, que la gente respetaba, because he was a leader in the porque él church. era un líder en la iglesia. That was the first Esa manifestation fue la primera manifestación of his downfall. de su caída. Today they're divorced.
Hoy en día están divorciados, Their wife left him. su esposa lo abandonó, The children don't want to speak to him los hijos no quieren hablarle, because a victory in his mind porque una victoria en su mente was to get to the place financially era llegar a ese lugar financiero to be able to afford season tickets para poder obtener estos tickets de temporada to go see this professional team. para ver este equipo profesional. He did not understand the victory that God wanted him to experience. Él no entendía la victoria que Dios quería que él experimentara. It was much higher than that. Era mucho más alto que eso. But because his priorities were wrong, Pero porque sus prioridades estaban equivocadas, he became unfaithful to God, él se hizo infiel con Dios. and that infidelity Y esa infidelidad led to many negative consequences. conllevó a muchas consecuencias negativas. In 1 John in chapter 2, En primera de Juan, capítulo 2, 1 John chapter 2 verse 15. primera de Juan, 2:15. Do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. No amáis al mundo ni las cosas del mundo, porque si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verse 16. Amén. For all that is in the world, say with me all. digan con todos, For all that is in the world, todo que está en el mundo, say all. digan todo, Lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but it's from the world. Porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la arrogancia, el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Verse 17. The world is passing away and also is lust, but the mundo- one who does the will of God lives forever. el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Para siempre. How many want stability in their life? ¿Cuántos quieren estabilidad en sus vidas? We live in an unstable world. Vivimos en un mundo inestable. If you tie yourself to the world Si te atas al mundo and the things of the y las world, cosas del mundo, you're going to be unstable. vas a ser inestable. But if you love God Pero si amas a Dios and you abstain from the pride of life and the things in the world, y te has abstenido de las cosas del mundo, then you will abide forever. entonces permanecerás para siempre. We need that stability in our lives. Necesitamos esta estabilidad en Our nuestra vida. family needs stable fathers. Nuestras familias necesitan padres Our estables. families need stable mothers. Nuestras familias necesitan madres estables. Young people need to learn how to be stable Los jóvenes necesitan aprender a ser estables. because the devil is trying to trip them up, Porque el diablo está tratando de enredarlos and he uses the things of the world. y usa las cosas del mundo. I don't have anything against going to see a professional team. Yo no tengo nada con ir a ver a un equipo I profesional. love going to see the Miami Heat play. Me encanta ir a ver el Miami Heat jugar. I love going to see the Marlins Me encanta ir a ver los Marlins and the y Dolphins. los Dolphins. But I know when God wants me to go and when God doesn't want me to go. Pero yo sé cuando Dios desea que vaya y cuando no desea que yo If my vaya. favorite team plays on a Wednesday night, I'm not going. Si mi equipo favorito juega un miércoles en la noche, yo no voy a ir. If my favorite team plays on a Sunday, I'm not Y going si mi equipo favorito juega un domingo, yo no voy a ir. unless it's Sunday afternoon. Al menos que sea el domingo en la tarde. Because I cannot afford to live outside of God's purpose. Porque yo no me puedo dar el lujo de vivir fuera de los propósitos de Dios. I have a wife that I'm responsible for. Yo tengo una esposa por la cual soy I have responsable. children I'm responsible for. Tengo hijos por los cuales soy I have responsable. grandchildren. Tengo nietos. I need to stay planted where God wants me to be planted Yo necesito estar plantado donde debo estar plantado so I can bear the fruit and the victory that God wants me to bear. para generar el fruto y la victoria que Dios desea que yo dé. So first we develop our habit of setting our mind on the Spirit. Así que primero desarrollamos el hábito de poner nuestra mente en el espíritu. That helps us overcome the desires of the flesh. Eso nos ayuda a vencer los deseos de la carne. Secondly, we learn to go against the current. Segundo, aprendemos a ir en contra de la corriente. Before you do something that everybody thinks is great, Antes de que tú hagas algo que todo el mundo cree que es grandioso, ask yourself, should I be doing this? pregúntate, ¿debería yo estar haciendo esto? Does this offend God? ¿Esto ofende a Dios? If it offends God, Si ofende a Dios, even if everybody's doing it, aun si todo el mundo lo está haciendo, do not do it no lo hagas so that you can prosper like this orchid. para que puedas prosperar como esta orquídea.
Go against the current. Ve en contra de la corriente. And that way, this big obstacle, Y entonces así este gran obstáculo, which is called the world que se llama el mundo and the things of the y world, las cosas del mundo, will not trip you up. no te van a enredar. John, 1 John chapter 5 Primera de Juan capítulo 5, and verse 4. versículo 4. Whatever is born of God overcomes the world. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. And this is the victory that has overcome the world, Y esta es la victoria que vence al mundo, our faith. nuestra fe. So we need to ask ourselves, Así que debemos preguntarnos a sí mismos, have I been born of God? ¿he nacido de Dios? If we have, Si la respuesta es sí, then the things of the world will not have an influence over our life. entonces las cosas del mundo no tendrán un impacto sobre nuestra vida. If we're being influenced by the world, Si estamos siendo influenciados por el mundo, we have to ask ourselves, debemos de preguntarnos a sí mismos, maybe I haven't been born of God. tal vez yo no he nacido de Dios. Maybe I'm just a nice person. Tal vez yo soy una persona buena. Maybe people really think that I'm spiritual, but I'm not. Tal vez mucha gente piense que soy espiritual, pero realmente no lo soy. Maybe I thought I was going to heaven if I died, but maybe I'm not. Tal vez yo pensaba que al morir iba a ir al cielo, pero ya no. Because whoever has the Son Porque aquel que tiene el Hijo has the life. tiene la vida. Maybe I don't have the Son. Tal vez yo no tenga el Hijo. Because if I have the Son Porque si tengo el Hijo and I have been born of God, y he nacido de Dios, then I can overcome the world. entonces puedo vencer al mundo. Number 3, Número 3. this is another habit that we need to develop. Este es otro hábito que debemos desarrollar. What was the first habit? Set your mind on the Spirit, ¿Cuál era el primer hábito? Poner la mente en el Espíritu. and you can overcome the flesh. Y puedes vencer a la carne. Number 2, Número 2. go against the current, Ve en contra de la corriente, even if everybody's doing it. aun si todo el mundo lo está haciendo. That way you overcome the things of the world. Así puedes vencer las cosas del mundo. Habit number 3, Hábito número 3. resist the devil. Resiste al diablo. You can't beat him Tú no le puedes ganar because he's more powerful than you are. porque él es más poderoso que tú. Some people think they can beat the devil. Hay gente que cree que le puede ganar al diablo. I'm a Christian, I'm powerful. Yo soy cristiano, soy poderoso. The devil has no power in my El life. diablo no tiene poder en mi vida. That's a lie of the devil. Eso es una mentira del diablo. Let me tell you who the devil is. Déjame contarte quién es el diablo. The devil took Jesus, El diablo tomó a Jesús and for 40 days and 40 y nights, por 40 días y 40 noches he tempted him. lo tentó. Let me say that again. Déjame repetirlo de nuevo. The devil took the Son of God El diablo tomó al Hijo de Dios to tempt him. para tentarlo. Jesus warned Peter, Jesús alertó a Pedro. Peter, you better pray Pedro, más te vale que ores, because the devil is going to beat you up. porque el diablo te va a zarandear. Not even Jesus could do anything Ni siquiera Jesús podía hacer algo to al stop respecto that. para parar eso. The devil is a real enemy. El diablo es un verdadero enemigo. So this is a real obstacle for the Christian. Así que eso es un verdadero obstáculo para el cristiano. It's not just our weaknesses as Christians. No solamente son nuestras debilidades como cristiano It's not just the negative things that are influencing us in the world, o las cosas negativas que nos están influenciando en el mundo, but these things we can defeat. pero estas cosas podemos derribar. But we cannot defeat the devil. Pero no podemos derribar al diablo. In Ephesians chapter 6, En Efesios capítulo 6, it says in verse 12, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Ephesians 6:12. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. So we are in a spiritual battle. Así que estamos en una batalla espiritual. You might not see it, Tal vez tú no lo veas. and the fact that you don't see it Y el hecho que tú no lo veas makes you more susceptible to that battle. te hace más susceptible a esa batalla. Let me say that again. Déjame repetirlo de nuevo. We are in a spiritual battle. Estamos en una batalla espiritual.
There's a spiritual war going around your life, Hay una guerra espiritual que está yendo en tu vida, trying to stop you from doing the will of God, tratando de frenarte a hacer la voluntad de Dios, trying to kill stuff, tratando de matar cosas, trying to kill people, tratando de matar a trying to personas, steal the blessings of God, tratando de robar las trying bendiciones to de Dios, destroy what you are building. tratando de destruir lo que tú estás tratando de edificar. Jesus said the enemy comes to kill, steal, and destroy. Dios dice que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. But I came that you might have life, Pero yo vine para dar vida and life in y abundance, vida en abundancia. a life of Una victory. vida de victoria. This is the plan of God for your life. Este es el plan de Dios para tu vida. But there's an enemy against you, Pero hay un enemigo en contra de even if tuyo. you don't believe it. Aún si tú no lo crees. And many times these attacks are not frontal. Y muchas veces esos ataques no son de frente. It's a subtle attack. Es un ataque sutil. He attacks you in your thoughts. Te ataca en tus pensamientos. He attacks you with wrong relationships. Te ataca con relaciones equivocadas. He attacks you because of things that he causes in your circumstances. Te ataca en las cosas que llamamos circunstancias. He is always trying to steal the victory from us Siempre está tratando de robarnos la victoria. because this is a spiritual battle. Porque es una batalla espiritual. And so we're not called to fight him and destroy him. Y no estamos llamados a pelear y destruirlo. We're called to resist temptation, Estamos llamados a resistir la tentación, run away from temptation, huir de la tentación and stand strong. y mantenernos fuertes. Resist the devil. Resistir al diablo. In Ephesians 6:13, En Efesios 6:13, therefore take up the full armor of God so that you may be able to resist in the evil day, and having done everything to stand firm. por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. So this is how we respond to the attack of evil. Entonces así es como respondemos al ataque del mal. We resist. Resistimos. We stand strong. Paramos fuertes. We put on the armor of Nos God. ponemos la armadura de Dios. That's what we teach you on Wednesday nights. Eso es lo que enseñamos el miércoles en la noche. How to be everything God called you to be, Cómo ser todo aquello que Dios te ha llamado a hacer. so you can resist in the evil day. Para que puedas resistir en el día malo. 1 Peter chapter 5, Primera de Pedro, capítulo 5, verse 9. versículo 9. 1 Peter 5:9. But resist him firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Dice, Primera de Pedro 5:9 dice, resistiendo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Again, resist him. Nuevamente, resístelo. We need to develop a habit Tenemos que desarrollar un hábito of resisting the devil. de resistir al diablo. Here's what I told a man a few months ago. Esto fue lo que le dije a un hombre hace unos cuantos meses. He was atrás. under terrible attack of the devil. Estaba bajo un ataque terrible del We diablo. knew it was a spiritual attack. Sabíamos que era un ataque espiritual, It was not the flesh. no era la carne, It was not the things in the world. no eran las cosas del mundo, This was a direct spiritual attack from the enemy. era un ataque directo del enemigo. I told him resist. Y le dije, resiste. He said, for how long? ¿Pero por cuánto tiempo? This is terrible. Esto es terrible. I said, usually 24 hours. Usualmente 24 horas. Did you know that? ¿Sabías eso? Just 24 hours. Solo 24 horas. That's how much power God has given you Ese es así el poder que Dios te ha dado. when you resist the enemy. Cuando resistes al enemigo, He says, I'll be back another day. Él dijo, yo regreso en un día. And he leaves. Y se va. Sometimes, most of the time, it's just 24 hours. Muchas veces solo 24 horas. But we begin to react to the attack. Pero empezamos a reaccionar al ataque, We get desperate. nos desesperamos, We make wrong decisions. tomamos decisiones equivocadas, We borrow money. seguimos el dinero, We punch somebody in the face. le damos un piñazo a alguien, We will lie. mentimos, We will act like carnal people. actuamos como personas carnales, Because when the devil attacks us, porque cuando el diablo nos ataca, we don't have the habit. no tenemos el hábito. All right, I'm going to stand strong. Ahora, está bien, me voy a parar firme. I know this is an attack from the devil. Yo sé que es un ataque del diablo. I'm not going to be moved. No voy a ser movido. I'm not going to lose any sleep. No voy a perder sueño. I'm going to be firm. Voy a estar firme. And I'm just going to resist. Y voy a resistir. In 24 hours, En 24 horas, most of those attacks disappear. muchos de esos ataques desaparecen. Or God brings the solution. O Dios trae la solución. 24 hours. 24 horas. Very few go more than 24 hours. Muy pocos pasan después de 24 horas. Because our battle is not against flesh and blood. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre. One more verse, Un James versículo 4, más. 7. James 4, 7. Santiago, James 4, 7. 4, 7.
Yeah. Santiago 4:7. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Por lo tanto, resiste, Verse 7. versículo 7 ya. Someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Amén. Amén. That's how you do Es it. así como lo haces. Don't go to a santero No vayas a un santero to get a special whatever. para recibir lo que I sea. don't even know what they No do, sé ni siquiera qué es lo que but hacen. it's all from the devil Pero anyway. de todo modo es del diablo. Isn't it funny that we live in Miami ¿No es chistoso que vivimos en Miami? and these people who want protection from the devil Y estas personas que quieren protección del diablo go to the devil for protection? van al diablo por protección. Everybody involved in santería y espiritismo Todo el mundo involucrado en santería y espiritismo are working with the devil están trabajando con el diablo, sometimes to get protection from evil, a veces para recibir protección del diablo, del mal, del mal, and they get involved in something more evil and more sinister. y se involucran en algo más peligroso, sí, más Más malo. malo. But the Bible's very clear. Pero la Biblia es muy clara. Submit to God. Sométanse a Dios. Submit to God. Sométanse a Dios. We don't mind resisting the devil. No nos importa resistir al diablo. We don't mind going to the santero for a special necklace, No nos importa ir al santero por una cadena especial. but submit to God. Pero someternos a Dios. You mean not to do what I want to do ¿Significa no hacer lo que yo quiero hacer? and submit to God? ¿En serio someterme a Dios? To be a slave of God? ¿Ser un esclavo de No, I'm Dios? free. No, yo soy I want libre. to live my life. Yo quiero vivir mi vida. I'm not going to limit my life to that little book called the Bible. Yo no voy a someter mi vida a ese librito que se llama la Biblia. The person that thinks that way, La persona que piensa así, their life shrinks. su vida se encoge. But when you say, I want to submit to God, Pero cuando tú dices quiero someterme a Dios, the creator of heaven and el earth, creador del cielo y la tierra, the one who holds the universe in his hands, aquel que tiene el universo en sus manos, I want to submit to him. yo quiero someterme a él. Your life goes like this. Tu Whoosh. vida se ensancha así. There is nothing impossible now for you. No hay nada imposible ya para ti. There is nothing that God can't do to bless you. No hay nada que Dios no pueda hacer para bendecirte. You become part of the greatest adventure in the world. Te haces parte de la aventura más grande del mundo. The greatest adventure. La aventura más grande. Submit to God, Sométete a Dios and your life will grow. y tu vida crecerá. And then resist the devil, Y entonces resiste el diablo and he'll run away from you. y él huirá de ti. The devil has no power over you, El diablo no tiene poder sobre ti, but he can attack you. pero te puede atacar. He can't destroy you No te puede destruir because God sets limits on him. porque Dios establece límites en él. But we need to recognize when it's a spiritual attack. Pero necesitamos detectar cuando es un ataque We espiritual. need to see when the devil's setting a trap. Necesitamos ver cuando el diablo está poniendo una And trampa. when the devil sets a trap for Y you, cuando el diablo pone una trampa para ti, he's not going to come with little red horns and a pitchfork. él no va a venir con cuernos y un tenedor. Aha, I'm going to trick you. Y ajá, ahora te voy a engañar. He's going to take the desires of your heart, Él va a tomar los deseos de tu corazón. sometimes the things that you have been praying for, Algunas veces las cosas con las cuales tú has estado orando and he will create a counterfeit, y creará algo algo falso, falso. Sí. that looks like the real Que thing. luce como lo real. It's almost like the real thing, Es casi como lo real, but it's not. pero no lo es. It's a cubic zirconia. Es una circonia, It's not a diamond. no es un diamante. I wonder how many women have cubic zirconias on their rings. No sé cuántas mujeres tendrán circonias en sus anillos. Christians accept the false Los cristianos aceptan lo falso, only for one reason, solo por una razón, because it looks like the real thing. porque luce como lo real. And then when the circumstances manifest, Y entonces cuando las circunstancias se manifiestan, they say, dicen, I thought it was the real thing. pensé que era lo real. I thought she was the one. Yo pensé que ella era la que yo quería. I thought that he was the right one. Yo pensé que él era el correcto. It was something fake. Era algo falso.
We need to develop the habit of resisting the devil. Necesitamos desarrollar el hábito de resistir al diablo. Submit to God Sométanse a Dios and resist the devil. y resiste el diablo. That's how we overcome that obstacle, Es así como vencemos ese obstáculo, the devil, el diablo, just by resisting him. solo resistiéndolo. And he will run away from you. Y él huirá de ti. Submit to God Sométanse a Dios and resist the devil. y resisten al diablo. The fourth habit, El hábito número 4, be humble. sean humildes. Be humble. Sé humilde. What does that have to do with victory? ¿Qué tiene que ver eso con la victoria? Well, if you set your mind on the Spirit Bueno, si pones tu mente en el espíritu and you develop that habit, y desarrollas ese hábito, if you don't go with the flow si no vas con la corriente of the world del mundo and you learn how to overcome the world, y aprendes a vencer al mundo, if you develop the habit of resisting the devil, si desarrollas el hábito de resistir al diablo, but you're not humble, pero no eres humilde, an obstacle is going to be in front of you. un obstáculo va a estar frente de ti. You're going to have a problem that's so big Vas a tener un problema tan that grande you will not be able to live in victory. que no podrás vivir en victoria. Let's read in James chapter 4 Leamos en Santiago 4, and verse 6. versículo 6. God is opposed to the proud. Dios se opone a los orgullosos. God is opposed to the proud, Dios se opone a los orgullosos, but gives grace to the humble. pero da gracia a los humildes. Amén. Let me tell you who you do not want as an enemy. Déjame contarte a quien tú no deseas como enemigo. The flesh is our enemy, Nuestra carne es nuestro enemigo, but if we set our mind on the Spirit, pero si ponemos nuestra mente en el espíritu, we can overcome the flesh. podemos vencer a la carne. The world can be our enemy, El mundo puede ser nuestro enemigo, trying to make us be unfaithful to God, tratando de que seamos infieles para con Dios. because when we're friends of the world, we become enemies with God. Cuando somos amigos del mundo nos hacemos enemigos de Dios. But if we develop the habit of going against the flow, Pero si desarrollamos el hábito de ir en contra de la I'm corriente, not running with my no friends. estoy corriendo con mis amigos, I'm running with God estoy corriendo con Dios and those who love God. y aquellos que aman a Dios. Then the world really cannot influence us. Entonces el mundo realmente no nos puede influenciar. If we develop the habit of resisting the devil, Si desarrollamos el hábito de resistir al diablo, we can't defeat him. no podemos derribarlo, We can't conquer him, no lo podemos conquistar, but he's going to run from us. pero él va a huir de nosotros. Can't mess with us. No puede meterse con nosotros. But if we don't develop the habit of being humble, Pero si nos desarrollamos el hábito de ser humildes, God becomes the obstacle. Dios se hace el obstáculo. And I want to tell you something Y today. quiero contarte algo hoy. It doesn't matter how much money you have, No importa qué tanto dinero tú tengas, how intelligent you are, qué tan inteligente seas, who your friends are, quién sean tus how amigos, creative you are, qué tan creativo seas, how healthy you feel. qué tan saludable te sientas. When God is resisting you, Cuando Dios te está when resistiendo, the favor of God is not flowing in your life, cuando el favor de Dios no está fluyendo en tu vida, it's going to feel like you're in hell. se va a sentir como que estás en el infierno. God will oppose the proud. Dios se opone a los orgullosos. This is so severe that in Proverbs 16 Esto es tan severo que está en Proverbios 16. and verse 18, Proverbios 16, versículo 18. there's a warning there. Hay una alerta ahí. Pride goes before destruction. Tras el orgullo viene la destrucción. We want to avoid destruction because that's not victory. Queremos evitar la destrucción porque eso no es victoria. In Revelations chapter 3, En Apocalipsis, Proverbs 29, en Proverbios 29, Proverbs 29 verse 23. versículo 23, A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor. Proverbios 29, 23 dice, el altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido.
God wants to deal with pride in our life. Dios quiere lidiar con orgullo en nuestra vida. That's a big problem Eso es un gran problema, because it brings about the resistance of God. porque habla de la resistencia de Dios. You know, sometimes we want victory in our life ¿Sabes? A veces queremos victoria en nuestra vida and we feel there's always something. y sentimos que siempre hay There's algo, always resistance. hay resistencia. And you've tried everything. Y has intentado You todo. need to ask yourself, Debes de preguntarte a sí mismo, is God himself resisting me? ¿será que Dios mismo me está resistiendo? Am I being proud? ¿Estoy siendo yo orgulloso? Am I thinking I don't need God? Estaré pensando yo no necesito a Dios. I don't really need to go to church. Yo realmente no necesito ir a la I iglesia. don't really need to learn the Bible. The pastor does, but I don't need to learn the Yo Bible. no necesito aprender la Biblia, para eso es el pastor. I don't need to be faithful to Yo God. no necesito ser fiel a Dios. I don't really need to be consistent Yo no necesito ser consistente in my spiritual walk. en mi caminar espiritual. When we begin to think Cuando empezamos a pensar that we know better than God, que creemos que sabemos más que Dios, when we begin to ignore the word of God, cuando empezamos a ignorar la palabra de Dios, that's pride. eso es orgullo. It's not the pride that we think we're good. No es el orgullo de pensar que estamos bien. We may think we're humble in our own opinion. Puede ser que pensemos que somos humildes en nuestra propia opinión. Don't be like that man that he was the most humble man in his church. No seas como ese hombre que era el hombre más humilde en su iglesia. And so the pastor gave him a ribbon Y entonces el pastor le dio una cinta that said the most humble man in the church. que decía el hombre más humilde en la iglesia. And the next Sunday he took it away because he wore it to church. Y después el siguiente domingo se la quitó porque ya la había usado en la iglesia. I'm the most humble guy. Yo soy el He was so proud that he was so humble. Era tan orgulloso que era humilde. Pride goes before destruction. El orgullo viene antes de la destrucción. Your pride will bring you low. Tu orgullo te destruirá. How do we get back to God? ¿Cómo regresamos a Dios? You repent. Te arrepientes. God, I'm sorry. Dios, perdóname. I thought I knew you. Pensé que yo sabía. I thought believing in you was enough. Pensé que creer en ti era suficiente. I thought being a good person was enough and you would be happy. Pensé que ser buena persona era suficiente y estarías feliz. But now I realize Pero ahora me he dado cuenta that many of the failures in my life que la mayoría de los fracasos de mi vida have one thing in common. tienen algo en común. I was proud. Yo era orgulloso. I thought I knew what was best for my life. Yo pensé que sabía que era lo mejor para mi But vida. I've decided I don't know how to make good decisions. Pero me he dado cuenta que no he sabido tomar buenas So decisiones. now I humble myself Así que ahora me humillo and I ask you to guide me. y te pido que me guíes. I want to be humble. Quiero ser humilde. Teach me your plans and your purposes. Enséñame tus planes y tus propósitos. See, God's plan is for you to flower and prosper like this orchid, ¿Ves? El plan de Dios es que prosperes y florezcas como esta orquídea, planted in God's purposes, plantada en los propósitos de Dios, glorifying God in everything that you do. glorificando a Dios en todo lo que haces. God has things prepared for you that you can't even imagine. Dios tiene preparado cosas para ti que tú ni siquiera te puedes imaginar. And He will reveal these things to you through the Holy Spirit. Y las revelará a ti a través del Espíritu Santo. And as He does, Y en cuanto lo hace, we need to learn how to walk in that victory, necesitamos aprender a caminar en esa victoria, how to maintain it. cómo mantenerla. And these 4 habits are part of the purpose. Y estos 4 hábitos son parte del propósito. Number 1, set your mind on the Spirit. Número 1, establecer tu mente en el Espíritu. Number 2, do not go with the flow. Número 2, no vayas con la corriente. Go against the current. Ve en contra de la corriente. Number 3, resist the devil. Número 3, resiste al diablo. And number 4, be humble. Y número 4, sé humilde. Be humble. Sé humilde. Be humble. Sé humilde. And God will give you grace. Y Dios te dará gracia. God will give you grace. Dios te dará gracia. Honor God with your life, Honra a Dios con tu vida. and His favor will come. And His favor will Y su come. favor vendrá. Let's stand up as we close in prayer. Pongámonos de pie mientras cerramos en oración. If God has spoken to you today, Si Dios ha hablado a ti en el día de hoy and you realize that you need His help, y te has dado cuenta que necesitas su ayuda, I want to pray for you. quiero orar por ti. Because God's plan is that you will walk in victory Porque los planes de Dios es que tú camines en victoria, consistently. consistentemente. That you will have the peace and the joy of the Lord. Que tengas la paz y el gozo del Señor. Not a superficial happiness, No una felicidad superficial,
based on your circumstances. basado en tus circunstancias. Because then you're going to be on a roller coaster. Porque entonces vas a estar en una montaña rusa. Up and down and up and Arriba, down. abajo, arriba. Good decisions, bad Buenas decisions. decisiones, malas decisiones. This is the day Este es el día to say, Lord, I give my heart to you. para decir, Señor, yo entrego mi corazón a ti. Let's bow our heads and pray. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Heavenly Father, I surrender to you. Padre Celestial, me rindo ante ti. I know that Jesus died on the cross Sé que Jesús murió en la cruz for my sins. por mis pecados. Jesus, come into my heart. Jesús, ven en mi corazón. Change me. Cámbiame. You died that I might have victory Tú moriste para que yo obtuviera victoria and experience the peace and the joy of the Lord. y experimentara la paz y el gozo del Señor. Change me Cámbiame, Señor, and make me how you want me to be. y hazme como tú deseas. I want to live in victory. Quiero vivir en victoria. We don't want to follow what everybody is doing. No queremos seguir lo que todo el mundo está haciendo. It's time that we stand firm Es tiempo que nos paremos firmes and resist the devil. y resistamos al diablo And not do the things that the people in the world are doing. y no hacer las cosas que la gente en el mundo hace And not do the things even the Christians are doing. y no hacer ni siquiera las cosas que los cristianos hacen, Because we see so much instability. porque vemos tanta inestabilidad, Sometimes even in the lives of other Christians. aún en la vida de otros cristianos. But if today you have mercy on us Pero si hoy tú tienes misericordia sobre nosotros and teach us how to resist the enemy y nos enseñas a resistir al enemigo and to set our mind on the things of the Spirit, y poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, we can be an example to our family podemos ser un ejemplo para nuestra familia, that they might have a better future que tengan un mejor futuro and make better decisions. y tomen mejores decisiones. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén, amén, Amen. Praise God. amén.